मगरबी बंगाल में दुर्गा पूजा त्यौहार पुरअमन गुजरा। खरदा गोस्वामी बाड़ी की जेर एहतमाम 491 साला दुर्गा पूजा का एहतमाम किया गया। गैर ममालिक में अमेरिका, स्पेन, फ्रांस में बसने वाले गोस्वामी परिवार के लोग अपनी खानदानी बंगाली परंपरा को बरकरार रखते हुए हर साल दुर्गा पूजा के मौका पर कोलकाता आकर अपनी फैमिली के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। दशहरा के मौके पर भसान के रोज माँ दुर्गा के सामने सिंदूर खेला का ऑर्गेनाइज करके माँ दुर्गा की आरती उतारकर माँ दुर्गा को श्रद्धांजलि के जरिए विदाई की। फरहत अंजुम, इकरा उर्दू न्यूज। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. আরে আপনি তো সব জানো না 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 দিন ওকে দিন একটুখানি দিন কদিন হার কদিন হ্যাঁ ওনাকে হ্যাঁ ঠিক আছে। খুব ভালো কাটিয়েছি, কিন্তু আগের বারে যতটা মানে করোনার জন্য হয়েছিল, সামনের বছর আশা করি আরো করোনা মুক্ত হয়ে যাবে, সবাই ভালো থাকবে মায়ের আশীর্বাদে। খুব ভালো লাগলো। আর এখানে আমার প্রথম বছর, বিয়ের পরে আমি প্রথম বছর, খুব ভালো লেগেছে, ভীষণ আনন্দ হয়েছে। এখানের মতো আনন্দ মনে হয় ওর কোথাও সিঁদুর খেলায় হয় না। আমার নাম দুর্বা গাঙ্গুলি। Shyama Medical Store. On medicine, 15% discount. 6% discount on food and OTC products up to 3 km. Home delivery free.